যে মন্ত্রী আসলে মন্ত্রী সাব মন্ত্রী টাম মন্ত্রী টামঙ্গই মন্ত্রী বাহাইকে असुमुरकनि उतर न ताई बिसा मुइतु खालायनाय खांके जों नायदि যত त्रिपुरा हास्तेव যত 8টা डिस्ट्रिक्ट दङ 8टा डिस्ट्रिक्ट दङ माहाय 60टा कन्स्टिट्युएन्सि दङ विधानसभा केन्द्र ओ 60टा विधानसभा केन्द्र ओ साबन नरक रहना मुसुं विधानसभा हनै खरसा साइजाक बुट दुइ गोबां खाय आरो नि बिसिङनो ओ एमएलए 7 जननि बिसिङनो जे मन्त्रि सभा हनै दङ जे कुनो एनजिओ बा क्लाब खाकांके जे कायसा एक्जिक्युटिभ कमिटि दङ हाय अब मन्त्रि सभा दङ आ मन्त्रि सभा नि बिसिङो जे हेड बनो मुख्यमंत्री इनकाय जे नियम तंमानि मुख्यमंत्री जे कोनो काज खायमानि जत मन्त्रि सभानि आदं रकनि गसिमुं नियाकेबा समय एमएलए रकनि बाहायनो गसिमुं बं एरियानि सामखायनाके आबाहायनि आरो सामंटाना तंमानि फियाबा दिनिनि मांक्लिन बिसिंनि काहे स्रायस्रायनि थांका जे मन्त्रियकरा सदस्य रकनि कग्न खोनाया सदस्य रकनि कग्न बरमरिया नाया आबाहायनो कायसा कक्तमा यासि सुरै दंखा दिनिनि अ मांक्लि एक नं सिमना कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए 2 बारनि एमएलए ताई ताबुक जे नि दङ मन्त्रि ब्रिसकेतु देबबर्मा ब निजे साकबायथां हास्ते हापांनि मन्त्रियकरानि तमुंनो तिनि जे नों अ गसिमुं रेडि नैयाय रेलि खालायखा तामनि हिनबा ताबुक भारत सरकारनि बखाक्तै जे इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स रायजा सायाति बांलादेश नि बरक हाबि तंमानि म्यानमार बरक हाबि तंमानि बरनो ताबुक साइग्रादि डिटेन खाइनाय बरनो कायसा डिटेनशन कैम्प पतनिदि आबुनि परे 1 मास जरति बरनो डकुमेंट्स चेक खाइनाय जदि भारतनि डकुमेंट्स सय दंखाबा भारतनो तदि करि हिंके बरनो रहरदि ताई जे बरक सन्देहजनक दङ आबरनो कायसा जरानि बिसिङाव तरिबायदि हिनि जे साख्लाय मुरुमानि आबनो मन्त्रियकरा खुनजो कान्या सामुं चेंया खबागिनो तिनि दाति मन्त्रियकरा सामुं चेंदि ताई इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स दङ तमनि बागि सिंजे जों जालगनो तिनि रेलि खालायजाखा एसआरआई बाजार अबंकाकै बरकाथाल बाजार गानाव आरो एक नं सिमना कन्स्टिट्युएन्सि कलायो ताई तंग आरो सिमना तमाकारिनि एमडीसी ताई टीटीएडीसी रेगबेदेनि एम रविन्द्र देबबर्मा बाहिया तंखा नायनायदि तिनि रेलिनि बिसिंति बनि खरां जे इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स रक पटुलि नै निर्देश जारी खाइका अर्डिनेंस जारी खाइका जे 30 days 30 दिन बिसिङाव যারা ইলিগেল বিআইনি খালাयै যারা ভারত যারা অনুপ্রবেশ খাইনাय বর্ণকারিনাनि बागै केन्द्र सरकार अर्थात केन्द्र स्वराष्ट्रमंत्री दागि जाखा आबनो दाक्ति कार्यकारी खायदि हिनै सामंग फ्रांदि हिनै आबो बिसेसके चिनि त्रिपुरा हास्तेव जेबाबे रायजा सायातै जेबाबे हाबनाय बांखा अबनो दाक्ति कारिनानि बागै जों तिनि राज्य एवं केन्द्र सरकारनो जों दाबि खायो जों तिनि अबो दाबि खायो जे अरनि जे माइग्रेन्ट दङ इलिगेल माइग्रेन्ट दङ कारिनानि थांतानि अन्तत ताबुक जों जे सेमर निरपेक्ष लाख आबोचिनि सन्देह दङ बनि बागै केन्द्र सरकार अन्तत जे साकाइपानाका टास्क फोर्स सेन्ट्रल टीम रहरै 1961 1971 नि जत बुटा लिस्ट नायनाय आबोनो बितिखायनो अन्तत त्रिपुराव कार्यकरी खायनांथों आबो केन्द्र सरकार थानि जों दाबि खायो आबोनो तिनि जों तिनार सिगंसा कायसा रेलि खायो बुसकांनि सोमबारो ताइ कायसा रेलि हेजामारानि सिमि खवाइचमनि सिमि जों हेजामारानि नेशनल हाइवेआव जों खायनाय सर कबुमा राज्य माने कबुमा स्टेट तनुखा गुजरात कर्नाटक और रगखाय तिखलानि जरा हजाबा हमगे चिनि तिब्रखा ताम ताबसु जरा कोफानो खालाय आबोनि बागै आं ताक साव जे अरो निरपेक्ष लाखिने एक सन्देह दङ अरो जारा तंनाय रक जारा ताबो अरो जनप्रतिनिधि थेके सेंगिनाय गोबां मा जागा जों नुखा जे आबो सय बर बिजार खायमिया आबोनि बागैनो जों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव जों अनुरोध खायनाय जारा सेन्ट्रेलनिनो कायसा टास्क फोर्स गठन खायजाक दं सेन्ट्रेल फोर्सनि टास्क फोर्स बायनो अरो एवं आ जागाव चिनि बररक अफिसारनो बिसि इनभल्व खायनांथों आसामनि तुबथं बिहारनि तुबथं दिल्लीनि तुबथं अबायके तुबखांखा एक निरपेक्ष फायनाय एवं गोबां मा इलिगेल माइग्रेन्ट दं मानजांनाय हेंगाय अन्तत आफुसे ताबो केन्द्रनि जे सरकार इयाखैबा सुप्रीम कोर्ट जे अदारि माने कबिनो कार्यकरी होननाय जों बिसास खायनाय त्रिपुरा हास्तेव सिक्ला बेकार रग्न
साख्रि रोनानि बागै गोबां मा कक्साव सरकार जोंखौ मारै दं बहनि साइ दङ फियाबा बोसोग्रोखा आमनो सातानिबो बुलबाल सावै दंखा हास्टेनि मन्त्रिफोरा अ प्रग्रामाव सावो बेबागै 16,000 कोन जाखा 17,000 कोन जाखा 20,000 25,000 हाय जे मोसौ दैनि एटाराव सावै दंबायखा आबनो मुख्यमन्त्रीनो तिनि व्हाइट पेपर सानका यूथ कांग्रेस प्रदेश यूथ कांग्रेस त्रिपुरा हास्टेनि बरक बुल इनफरमेशन रही दंखा नि कक्सिल जाका यूथ कांग्रेस नि कास्को नीलकमल साहा बतिनि कक्टमा थुंनै रोल पान्डाखाय कांग्रेस भवन अ कक्सिल जाका हास्टेनि मन्त्री अक्रानो बसाका सरकारनि थानिबो ताइलेरिया कारि दाति दाति सरकारनि चाकरि ताइ बेकारनि संख्या बसुक दं आबनो सरासरायके सानानि अंथुं नै आबनो कारि बाहिनो जे कायसे कायसे चाकरि रेनाय निने इंटरव्यू ना कांके पोस्ट 5 तां सितुं 10 तां सितुं एकटा फानुं सितुं गोमा बरक इंटरव्यू रो किन्तु आ इंटरव्यू ना pro borok finar go minimum किन्तु सिक्ला बेकार रां गरै बेकार नैसे चाकरि रतुइ तंमनि बरंनो ताइ वैसा रां नाव हुगांके सरकारके बा अपुंगो सिक्ला रखे एकटा पोस्ट नि बागिनाय 1000 जन रखे आबो सरकार रां से लाभ चाइ दंगो हाय हिनो आबा हेरकनो गरै इंटरव्यू ना प्रो रां नाया जा इंटरव्यू ना हानानि बागि बो कबखा ताइ बो कक्सिल जाका बीजेपी सरकार फाइमानि यागोलो हापांनि जुदा डिपार्टमेन्ट गोबां मा बुकसा आसुक थाइपुङै थांका साख्रि गोबां मान थाइलु करक आबनो ताबुक सुपुं याङै दंखा आबुगै बेकारनि संखाबो बाङै दंखा हास्टेव जंजालखौ मा बाङै दंखा सिकक मांखर बाङै दंखा फेकजांनै मानै बाङै दंखा सरकार किन्तु आरबनो नासिगि सिमि दंगो होननाय जायखेनो तीर कखा नायनायदि युव कांग्रेस बुखाक्तिबो नीलकमल साहानि तीर डाइरेक्ट सीएम नि खाख्लाबो ऑल मीडिया फ्रेंड्स आज के আমরা ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে প্রেস কনফারেন্সের বার্তা আপনাদেরকে দিয়েছি এই প্রেস কনফারেন্স করার পেছনে মূলত এই রাজ্যের বেকারত্বের উপর আমরা দেখছি দিন দিন এই রাজ্যের বেকারত্ব এক বৃহৎ আকার ধারণ করছে এক বৃহৎ পাহাড়ের মতন स्तूप এই রাজ্যের বেকারত্বর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তৎসাথে আমরা দেখছি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং তার সাথে অন্যান্য মন্ত্রীরা বিভিন্ন মঞ্চে রাজ্যের যুবকদের এবং রাজ্যবাসীকে বিভ্রান্ত করার জন্য নানান রকম তথ্য দিচ্ছে কখনো বলছে 13,000 চাকরি হয়েছে কখনো বলছে 18,000 চাকরি হয়েছে বা কখনো বলছে 16,000 চাকরি হয়েছে কোনোটার সঙ্গে কোনোটার মিল নেই প্রশ্ন যে সঠিক কোনটা কতগুলো চাকরি আদৌ দেওয়া হয়েছে কতগুলো চাকরি বৈধ কতগুলো চাকরিকে অবৈধ করে দেওয়া হয়েছে আমরা দেখছি যে দিনের পর দিন রাজ্যের যুবকরা চাকরি না পেয়ে নেশাতে আবদ্ধ হচ্ছে এবং তৎসাথে আমরা কিছু কিছু প্রিন্ট মিডিয়ার দ্বারা দেখতে পাই যে নেশা বাণিজ্যের সাথে কোথাও না কোথাও এই ভারতীয় জনতা পার্টির নিমকি নেতারা সরাসরি ভাবে যুক্ত তার তীব্র নিন্দা এবং ধিক্কার ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস জানায় আজকের এই প্রেস বিবৃতিতে বিস্তারিত আপনাদেরকে এই রাজ্যের বেকারত্বের সমস্যা নিয়ে বক্তব্য রাখবেন আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের যুব নেতা শাহজাহান ইসলাম त्रिपुरा हास्ते ओमाय कायसा हास्ते जे हास्ते बर्डार बाय नांनाय जाक चिनि बसाकनि जे गठन मां पिया फाइसे फाइके बर सगजाग्रा जे बुकुर आरो न सगजागो केव बाय बोजाखे बर नां बुकुरन नांगो जे कोनो फातारनि बमतक नांखे बर नां बुकुरन नां आबाहायनो चिनि त्रिपुरा हास्ते बर्डार बुई साक नांया अंखेबो आ बुकुरन नांगो
তাই বই যেসেबानो हामिया सित्रां खाके अरनो नांफायो आबोगै जोंजाब कायसा कतरतनो दं आरो नि बिसिङाव सिख्ला रकनि बेकार बांमानि आबोगैनाय हास्ते बिसिंनि बरकबो सिकक मांखर उङो ताई सिकक मांखर उंमानि गेतो खगै बयनो गेसानि खगनो नांगौ फियाबा सिक्रिउइ खगमानि साल कथां सिलाय फुनुगै रांचें चेन सकाकलांमानि इयांकेबा को बुइतौइतलां थांमानि नगो हाबै बुइतौइतलांमानि आबाहायरक गोबां मा पाति आबो हायनो पाति मुंगो गोरोंजाक तंमानि रकनो दिनै पुलिसक नायथु खांके माया इया आमनो फुनुगै रेखा 6 जना दासा माफिया गुंडा अमप्रि सेकप्रनाय खगनाय रकनो रमि मानखा पुलिस और बेलाय बलायजांनाय कक किन्तु पुलिसनि थानिव साक्थारमुं एबा फियकमुं एबा अर्डार सेरनाय नांगौ किन्तु सिरि त्रिपुरा हास्तेव ताइ कायसा कक बर्डारनि फाइने बुइ फेकजांनाय मानिबो फालो यांनि बाहायनायाव गोमा साम बिजरा मानितलांगो आबाहाय जे सामुङै दंमोनि आबाहायनि दंमोनि बिसिङनो मकल बायनोगो बरकताङै साक्थारबा आबाहायनानि बाबायसा फासिक बेकार ताइ बाबायसा फासिक गांके ओ आयेननि जे रायजो जायाति सामुं दानाय रनो नुगै दङ बरकसे बुइनसे गोनां थांसि अर दंनायनिसाय आबगै साबिक बाबा हामिया सामुङो बुइया गोदालै दंमायखा ओ या गोदालै दंमानि रकनो नुगैनो अमाय सिकौ मांखर बाङै दंखा आ बाङै दंनो रमना बागै पुलिस थांकांके कुनु राजनीतिनि बागै फानो यगै थांनाय दारमनि फानो जानाय आबाहाय जोंजाल बरक रमना थांके रिक्स रमिया दङ बेतनमान दङ आबाहाय कायसा हालत दंमानि फेबा तिनि फुनुगै रेखा बजागा पाति मुं होनायदि चोरिलामनि मनु फकीर दरगाह आमचायावबो सेकप्रजाकमानि गोकुल नगरनि लामप्राव बाहायनो खगजाकमानि मधुपुर नुवाबारियाव गाके सिलाय रक आकरक उको तैनाय बेराय दंनायमानि आबाहाय जे हालगो पुलिसक नायथुगै पुलिस आरो गाके बिशालगढ़ थानानि यागके 4 जना रमखा आबाहाय केनो शुक्रबारनि हरकुथुगो नायथुगै बिशालगढ़ थाना पुलिस पिस्तल कायसा सिलायको गोली कुप्लुं गोनां आमहाय खरक बरैनो रमखा कक्सिल जजानाय रनो रिमान सानि दरबानगर हरकातिनि ताई कायनि पाति मुंगो जतै 6 जनानो रमखा पुलिस और रमजानाय रंनि बिसिङो मास्टार माइंड जतनि यापनरका समरदीप बर्धन बनो सागर निबसिनिव बुफानि मुं रतन देबनाथ बिनिनग मधुपुर आदिवासी कलोनी ताई खरसाका कौशिक देबनाथ बुफानि मुं कानुलाल देबनाथ बिनिनग बिशालगढ़ जागालियाव इनकाय ताई खरसाका अर्पण सरकार बुफानि मुं विकास सरकार गोसपारा मधुपुर ताई खरसा आकाश दे बुफानि मुं प्रदीप दे बिनिनग मधुपुर नुवाबारिव ताई खरसाका सागर नम बुफानि मुं गोपाल नम गोकुलनगर रास्ता लामा लामप्राव ताई राजकुमार साहा के बुफानि मुं प्रणय साहा बिशालगढ़नि जागालियाव बिशालगढ़ थानाव बर्न केस रमजाखा 6 जनानो 36/2025 BLG ताई कायसा अंके 37/2025 BLG सिलायती मानि ताई खगमानि सरपुरेमानि आबाहाय रगनो केस जाखा बरनि ओ गेंग न रमनानि बागैने बेलाय केनो एलएम मातिख्लायका ताई चुकली खै बहायनो मा सोंगा हायनिनो बरनो ओ खै सोंथानि रमथानिव टंका बिशालगढ़ थानानि ओसि सनजित सेन सेकेंड ओसि कपिल पाल ताई गुबुननि पुलिस टीएसआर जवान बहायनो आरो मा गोदालैखा जा सालेदि पर्जाराव बिशालगढ़ थानाव ककमा थांनाय रनो ओ ककसाय खिनारका सिपाहीजला जिल्लानि आलायदा जिल्ला पुलिस सुपार राजीव सूत्रधर नादि पुलिस अफ चाइटके बेबाग न मानो सिलाय ककनाय हिंदी आको हिंदी किन्तु बरनो फुल पावर सेरनां राजनीतिनि कोनो उकलुगो माना इन्याके उ जान्दा मुन्दा रक बाय केरङै रांसार जायगा काका बरक जे कोनो काम ब्रुतुगै कारी मानो अबनो प्रुफ किन्तु जे जागाव केस चारै मियां दङ आबनो उकलुगो अवश्य कारण दङ अबनो वान्स उइदार नर नायनायदि अ पाति मुङो भाई भाई के रमखा पुलिस अफनि एलएम স্বাগত আপনারা জানেন যে বিগত 17/5/2025 বিশালগড় মনু ফকির দরগাহ এখানে একজন অনারেবল ইউনিয়ন মিনিস্টারের কনভয়ের একটা স্করপিও গাড়ির সঙ্গে একটা সিভিল ওয়াগনার ভেহিকেলের একটা টাসেল হয় এবং পরবর্তী সময়ে ওই সিভিল গাড়ির যিনি ড্রাইভার উনি স্করপিও গাড়ির যিনি ড্রাইভার ছিলেন ওনাকে ওই ওয়াগনার গাড়ির ড্রাইভারের অন্যান্য সদস্য মানে সাথীদের সঙ্গে নিয়ে ওনাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে ওনাকে মারপিট করে ওনার কাছ থেকে বিভিন্ন আইটেম মোবাইল টাকা পয়সা ছিনতাই করে ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশালগড় থানাতে আমরা ওই দিনই একটা কেস রেজিস্ট্রেশন হয় আপনারা সবাই অবগত আছেন আন্ডার সেকশন 127(1), 324(4)
1172-309-4/3 BNS ভারতীয় নেস সংহিতা আন্ডারে। তো ওই দিনে আমরা ইনভেস্টিগেশন শুরু করি। প্রম্পট ইনভেস্টিগেশনে আমরা যে ওয়াগনার ইনভলভ ওয়াগনার গাড়ির ড্রাইভারটা রাজকুমার সাহা, ওকে আমরা ইমিডিয়েটলি অ্যারেস্ট করি এবং আমাদের ইন্টারোগেশন আমরা শুরু করি। ইন্টারোগেশনে পরে ইনভেস্টিগেশন প্রসেসে বেশ কিছু নাম, চাঞ্চল্যকর নাম আমরা পাই এবং পরবর্তী সময়ে আপনারা জানেন যে 20 তারিখ সিমিলার কাইন্ড অফ আরেকটা ইনসিডেন্ট এদিকে রাস্তার মাথা এলাকায় সংঘটিত হয়েছে, একটা মোবাইল কেন্দ্র করে। তো ওইটা রিগার্ডিংও আমরা একটা বিশালগড় থানাতে একটা কেস আমরা রেজিস্টার করি 20 তারিখ এবং দুটা কেসেরই তদন্ত করতে গিয়ে আমরা তদন্ত থেকে বেশ কিছু নাম আমরা সংগ্রহ করি এবং এপিদেরকে আমরা তুলতে শুরু করি। তো গতকাল রাত্রে এই দুটা ঘটনা, যে মূল মাস্টার মাইন্ড সাগর বর্ধন সমরদীপ বর্ধন, ওকে আমরা জালে তুলতে পেরেছি। ওর সাথে সাথে কালকে রাত্রে আমরা ওর আরও যারা এসোসিয়েট আছে এরকম 4 জনকে আমরা, যারা আপনারা দেখতে পেয়েছেন, টোটাল 4 জনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। এবং স্যার আগ্নেয়াস্ত্রটা কোথা থেকে বলছি, সমরদীপ বর্ধনকে কোয়েশ্চেন করে ইন্টারোগেশন করার পর তার স্বীকারোক্তি মূলে আমরা আকাশ দে নামক একজন তার সাথী, ওর একটা পরিত্যক্ত বাড়ি মধুপুর থানার আন্ডারে, ওইখান থেকে আমরা একটা আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করি, যেটা আপনারা এখন দেখতে পেয়েছেন। স্যার মধুপুর এখন তদন্ত করছি। ডিউরিং ইনভেস্টিগেশন এটা স্পষ্ট হয়েছে যে এই দুটো ঘটনার মধ্যেই এই যে আমরা এতদিন পর্যন্ত 17 তারিখ থেকে আজকে পর্যন্ত যে 6 জনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি, এটা একটা টোটালি একটা গ্রুপ, তারা অর্গানাইজড ওয়েতে বিশালগড়ের বিভিন্ন এলাকায় তারা বেশ কিছুদিন ধরে এই রকম ঘটনাগুলি করে যাচ্ছে। এখন আমাদের কাছে কংক্রিট এভিডেন্স আছে, আমরা তদন্ত শুরু করেছি এবং ওদেরকে অ্যারেস্ট করেছি। টোটাল 6 জনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। আর মোবাইল ছিনতাইয়ের চেষ্টার যে ঘটনাটা ঘটেছিল 20 তারিখ, ওইটাতে আমরা টোটাল 4 জনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি এবং এই দুটোর মধ্যে মাস্টার মাইন্ড সাগর বর্ধন বা আচ্ছা, যারা অ্যারেস্ট হয়েছে আমি আপনাদেরকে বলছি। সমরদীপ বর্ধন এলাচ সাগর, বাবা রতন বর্ধন, বাড়ি মধুপুর, কৌশিক দেবনাথ, বাবা কানুলাল দেবনাথ, জাঙ্গালিয়া বিশালগড়, অর্পণ সরকার, কেয়ার অফ বিকাশ সরকার, ঘোষপাড়া মধুপুর, আকাশ দে সন অফ প্রদীপ দে, নোয়াবাড়ি মধুপুর, সাগর নমর মধুপুর গোকুলনগর, আর একজন রাজকুমার সাহা ও বিশালগড়। আগ্নেয়াস্ত্র সাগর বর্ধন, ওকে ইন্টারোগেশন করে আমরা আকাশ দে ওর থ্রুতে আমরা এটা রিকভারি। মানে কালকে টোটাল 4 জন অ্যারেস্ট হয়েছে, আজকে টোটাল 4 জন অ্যারেস্ট, আর আগে 2 জন অ্যারেস্ট, টোটাল 6 জন অ্যারেস্ট হয়েছে। मुसुंखे खालायमानो सिकग्रममानो बरकमा जायां दमा मोथाकमानो फियाबा खासे खाया एबा खायरेजागिया एबा खायनि मुसुंगिया खायबो बेतनमानो खायबो बेतनमानो प्रमोशन नि बागै सिमि बाक्सा किसिमि काफ्राव आ बाहिरक न हास्तेओ जतन साइमान तंखा लुकुरक जे पुलिस अक्सेस ताकाके बेबं मान नाजि बस कटर केस तो तिनि सल्व खालायका ताका पातिमुं अब बाहायनो पुलिस बर्न फियोगिरे नांगौ हनै केब पुलिस का सावता पुलिस न
তিনি যেতে কক মাংকাকে বরনি দায়িত্ব খাইলেন থাকতেনি ও প্রমাণ মানুষা चा सालनि दिपर जरावनो बंके बुधबारनि थांनाय बुधबारनि हर विशालगढ़ थानायनि 10 नगर आमचायो बिल्लाल मियानि नगनि TR 07A9137 नाम्बारनि पालसार बाइक खबितलांजागौ सिकप रबाय केनो आ पार्टी मुलति बुधबार हर खौजाका बृहस्पतिबारनि फुङाव केनो विशालगढ़ थानाव बिल्लाल मियानि नुखुनिबो खाक्तै केस रिजाका ओंखाय विशालगढ़ थानानि सेकेंड ओसी कपिल पाल और केस नतीनाय दाति ददर नायथुना अंहरका भारत बांग्लादेश हा आरिनि जत जागावनो अ बाइक खगजागि थांमानो तैनाय मेसेज रहरका बरनि जे बिसिनि बरगनो yang sikok ni botol bahane o bike no Bangladesh lairi tlangmaya ngeinai Komla Sagar Bidansabha nogoni Horish Nagar cha bagan ganani bolongkothu go chob ko hui to nirikha shonibar dipor jorao no bisingoti khobar man paikha borni je field ni borni bisingtei police Horish Nagar cha bagan ni bolongkothu go Bilal Miani o bike mat tawo nei thaini har paikha kajang kajang abuni by Baksano, Sipai Jola Jelani Bahino, Alaida Jela Police Super Rajiv Sutrodor, SDPO, Dolal Dotto, Bishalgotan, Usi Chang, Nukagat Amsel, Tangai, Arabahio, Salburum, Bike Hogza Gori Kokano, Abno Cherry Naika, Abni Chikano, Nukagat Amsel Bahino, Modo Brozopur Amsani, as the Nukagat Berina Tangai Akas Das, Birbupayung Liton Das, like the Pulsar Bike Lang Tamani, Nukagat Amsel Beriton Senek, Hogitlang Zamani, or Bike no Bahino, Hogitlang Siko Rock, Abno Dati Romnani Pagi Tabugo, Night with on police, over Mana and Nikalay Tawolo. Night to care Bebang no Mano, Piaba, Manlaya Chini, Komulong Amsani, Tipra Sarok ni Tana, Kaisa, Puitu Chamani, Sengor Tankale, Chini Kabanga Zangal Katiwan, Buyana Secret on Kabang, Katimanan, Bui Amazaya Kakeba Bui Roman Honey, Kinto Apuitu Manlia, Komulong police, Radapur Tanani police. Bongni bukung gana wasi adu mali hati arono phai silai tham kok lang thangka kintu tau phano bumung bosa saune case rijaka rally khlaika andolon khlaika lukorok jotono sai tongmaika political non political tram tamo tom chalong nai simi bazar hati khainai ta buk borom manyako omsok lasima singsa radapur thanani police obohai তারপরে রমমানিয়া খ অবহাই মানে লাসিমা সিংসা বড়রক গাদা হনছিলাইতা রাদাপুর থানানো নাইনে যে বই বাইকে বাইক খুঁজা লাগা রমখা আবরি মাংপলি কি সারা আইছে আইছে জায়গাটা দেখিয়ে গেছে দেখিয়া কি কারণে আইছে আইছে মানে বাইক থেকে শুরিও এইখানে এটা জানবার বিষয় আইছে ওনে এই এক্সিসার আয়া দেখে গেছে ওনে এক্সিসারে চিন্তা করবো এখানে লোক দিব কিনা ঠিক আছে এই জন্য এক্সিসারের লোক কথা হয়েছে আপনি কি করেন এখানে আমি এখানে মাঝে মাঝে বাদাম বিক্রি করি দেখতে এসে জায়গাটা পরিদর্শন দেখতে আইছে স্যার তারা আইছে জায়গাটা দেখিয়ে গেছে দেখিয়া কি কারণে আইছে আইছে মানে বাইক থেকে শুরিও এইখানে এটা জানবার বিষয় আইছে ওনে এই এক্সিসার আয়া দেখে গেছে ওনে এক্সিসারে চিন্তা করবো এখানে লোক দিব কিনা ঠিক আছে এই জন্য এক্সিসারের লোক কথা হয়েছে আপনি কি করেন এখানে আমি এখানে মাঝে মাঝে বাদাম বিক্রি করি দেখতে এসে জায়গাটা পরিদর্শন দেখতে আইছে স্যার তারা आं साया देबा पुलिस ok sai tokhe maya koroi silai koknai mo romnai gongma rom phremani party mungo bo khari tongkhai romnai silai phalnai drugs kholnai bebang no se romnai romi bo mano haino hai promaniko moddo dugli am chayo bahaino umo soya bari rom phremani party mungo pochi mohila thanao paithak jora romjago kha Prosenjit Pal mungoi bono 65 to 352 তাই 3 বিএনএস কেস রেজাকা ছয়কক সানা থাকে মিয়া একচুয়ালি পত্রিকাও কামানি ও Prosenjit Pal বুঙি ব সিম কার্ড ফালটাও নাই পাইথক জরা পত্রিকাও কাকে সিমসে রম পুলিশ তো ফানো রমই তো মানো রমখা ফনুকা নাই যে হাইনো হাই পুলিশনি অম হাই জাসা মুঙ পুলিশনো মা বলাयो কিন্তু যে বরক সামুংখায়া ব বেতন মানি তংনি তংনাই রক যে বরক বুই বাই গরङै रां चावनि रम यांgi तंनाय रक बरनो लुकरक कुनिना हामजाक मांगला नायनायदि अ बहानि हाय चासामुं पुलिसक बलाय जानाय सामुं साब खलायतो গত 19 তারিখে মহিলা থানা আগরতলা পশ্চিম মহিলা থানাতে একটি অভিযোগ হয় যে একটি নাবালিকা ধর্ষণ হয়েছে তো ঘটনা বিস্তারিত যেভাবে অভিযোগ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে 9 তারিখে একটি নাবালিকা মেয়ে তার প্রতিবেশীর বাড়িতে যাওয়ার পর প্রতিবেশীর বাড়িতে যাওয়ার একটি ছেলে সে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে একটি ও তার সাথে তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে এই ধরনের অভিযোগ
তো পরবর্তী সময় মেয়েটিকে ভয়ভীতি দেখানোর ফলে মেয়েটি সমস্ত ঘটনা চেপে যায় এবং সে তার মা বাবাকে বলে না, কিন্তু একের পর এক দিন যত অতিক্রান্ত হচ্ছে সে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যা বোধ করতে থাকে, ফিল করতে থাকে। তো পরবর্তী সময় সে গত 17 তারিখে সে তার মার কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে। তখন তার মা তাকে নিয়ে প্রথমে হসপিটালে যায় এবং ডক্টর সঙ্গে সঙ্গে তাকে হসপিটালে ভর্তিও করে। তো পরে চিকিৎসা করার একদিন পরে সমস্ত ঘটনা আরও বেশি বিস্তারিতভাবে প্রকাশ পায় যে তার সাথে ধর্ষণের ঘটনাই সংঘটিত হয়েছে এবং ওনারা গত 19 তারিখে আমাদের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ করে, যে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা একটি সুনির্দিষ্ট কেস নিই এবং গতকালকে এই ঘটনা যে আসার দোষী বলে অভিযোগ করা হয়েছে তাকে আমরা গ্রেপ্তার করি এবং আজকে আমরা তাকে কোর্টে প্রেরণ করা হয়। নাম এবং কোন জায়গা থেকে? এটা মধ্য ডুকলিয়া। ha sakao borok rok jotono tong kachang tong namo sungo kebeng mung kri tong namo sungo katijak tong thotok o sungsaro jung magrang mani tongo satung magrang mani tongo nobar magrang bufang wafang ha tui khainai hor ni jamung gobang mani tongo phiaba aro bo borok jungjal engo jepruo borok ni tomung tongya engo gaba hai jungjal lokno katiri uinai o urumurungi tongoni sungsarno tong kachang tong nani sanlainai tini buddha dharmoni bukhati kaisa kotorma samung tangno yapri romjakha obong ka South Tripura ni simi sabrum ni simi dharmonogor jora himui botok ke himui satung ungtung wati ungtung yakung buksa ke himui borok buddhist tong kathani raijatei lukurokno tong kachang tong nani kok pirui himbotok tini ni simi sengkha obong kangkai borno hunjago Dhammadipa International Buddhist University ni bukhakti o panda sengjaka South Division ni simi gai tini o Buddha Mahavir Society tai borok Thailand dogo omai kemang rally khlayo Tripura obono puja rally khlai jago ni saikhana ka Buddhist ni monk rok gai obo tini kaisa kaham ni kok piring chiri tini jaran kok pandawo jotono tong khachang tong ni message roi o kok toma yafarmung khlai ni di o kok thum আজকে যে আমাদের যে যাত্রা দাম্মা যাত্রা যে শুরু করেছে আমাদের যে ত্রিপুরা রাজ্যে বলতে গেলে প্রথমবার এই যে দাম্মা যাত্রাটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে এই ট্রেডিশনটা আগে প্রাচীনকালে ছিল, যে বুদ্ধের সময় থেকে ছিল, তখন আমাদের যে ইন্ডিয়াতে হারিয়ে গেছে তাকে যে আমাদের হারিয়ে যাওয়ার পরে যে আমাদের যে নেবার কান্ট্রি যারা থাইল্যান্ড মালাউস তারা এসে আমাদেরকে ওই রিমাইন্ড করছে যে আমাদেরকে এইটা যে আমাদের বুদ্ধ শাসনের সময় এরকম আমরা ওয়াকিং যাই। আর এইটা হচ্ছে যে মেসেজ হচ্ছে কি যে পিস শান্তি, মানে শান্তি যাত্রা, যে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে যে আজকাল দুনিয়ার মধ্যে যে ওয়ারে চলে, যুদ্ধই চলে, যারা যুদ্ধ না হয়ে আমরা শান্তি চাই, যে শান্তি পাতার জন্য, শান্তি দেওয়ার জন্য আমরা যে এই যে বুদ্ধিস্ট মংসরা যারা ফরেন কান্ট্রি থেকে আর যারা এসেছে তারা এই যে শান্তিটাকে ফেলার জন্য আমরা শুরু করেছি যে ত্রিপুরা মৈত্রী বুথ থেকে। এই যে যাত্রাটা শুধু এখানে বঙ্কুল দিয়ে নয়, আমরা ধর্মনগর পর্যন্ত চলে যাব, কারণ আমরা নাইট হল করে এক জায়গা সেটিং করা আছে, সেই সেটিংয়ে আমরা সেটিং করে সেখানে আমরা পুরো দিন হেঁটে তারপর রাতে ঘুমাবো, তারপর এক জায়গা আমরা শিফট করে এরকম করে আমরা ধর্মনগর পর্যন্ত যাব। হচ্ছে মহাবরী সোসাইটি আয়োজক অ্যাকচুয়ালি যে এই সাবরুম সাব ডিভিশন মিনস এই সাউথ ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে আমাদের দামাপিয়া বান্ডিজি, খেমাসারা বান্ডিজি যে বহুজন হিতে রাস্তারা Jorani kok pandani bisingti kebangma kok thum kotor kok thum norang yaparo ar bisingo tai sepsap tongke bo sawo abgi sepsap kaisa norok subrai bidya mandir skulo kaisa clerk langlen bagi call ke khlayo kago joma riangi tongkhani sawo kano nor kitsa je soi chakri nangnai rok kisa jogajog khaibai di nor type reng khangkeno ongnai computer kerengkeno kok sahodi 9862774739 o nambaro তাই নিকুমাংকে দমদমিয়া লেম্বুসরা নিয়ার সিআরপিএফ গ্রুপ সেন্টার পরিকা খাবার তাতে বুকসং জরানি কক পান্ডন রক পুলিন সিম পাইছে জরানাই তমনি বাগৈ অরণ বাসিবানো যতনা হামবাই।